Hi guys, for tonight's video kay manulo na po ta guys, ug lang. Pero karon guys, tudloan na tamo guys unsaon pagkuha og ulang gamit ang kamay. Wow! Karon guys, mangita tag ulang guys. Nice. Guys, kita tag ulang. Kita mo na guys. Kita ba sa video? Kana guys, oh, kana guys, oh. Kana guys. Kana guys, oh. Kita niyo guys. Down na guys, oh. Ay, lub-lub na guys, oh. Na guys, oh. Siplak ang iyahang mata guys. Oh my. Na guys. Lang. Guys, guys, takot ako guys. Wow! Kamu tergaya po na guys. Takot ko guys, oh. Tara guys. Woo! Mitap ta guys. Pero nya guys, paspasan nato ni guys para daghang tagkuha guys. Okay. Okay, so gamay guys, gamay. Guys. Guys, kita din guys, oy. Kita ba ninyo guys? Tara guys, oh. Oh, wow. Tara guys. Apa guys, oh? Kita ninyo guys. Tara guys, oh. Tara guys, oh. Tara guys. Kita tagan. Tara guys, tara guys. Tara sa Pulsa City. Sa Pulsa CCTV guys. Guys. Na guys. Pag mga inana guys, 50-50 na to siya makuha guys, kay wa pa man siya naglublob guys. Pabuto na to siya nga mulublob guys. Mas dako tag chance guys nga makuha na to siya. So karon guys, magkuhan siya. Tapos siya kay kalublob kayo, pero try na tong base guys nga makuha na to siya guys. Let's go. Oh yeah, success guys. Kaya ko guys. Ngita na po taglain guys. Karon guys, kitudloan sa tamo kay kana lang yung ang uban wa pakabalo. Na isda guys, oh. So dili isda atong tuyo guys.
Hi guys. I-update mo niya guys sa mo ang kuha guys. Okay. So sit back and relax. Tara guys, mao ni among mga kuha guys. Tulo mi ka buok. Oh, wow. Kani ako guys. Ubay-ubay good guys. Thank you Lord, thank you. Kay daghan mig nakuha karong gabion na. Kauli din mi guys, mga apit na alas 11 guys sa gabi. Nya boy. Luyan sa Ginoo, daghan mig kuha. Dilim Ako siya, kagpapod siya ni Alimango. Isa po to, daghan po. Ubay good guys. Thank you Lord. Tara guys, so among kuha. Tara na ay Alimango guys. Nakakuha siya Alimango. Nakuha guys, London ni ulang. Guys, napag-isag ko kinason guys. So. Wow. Damo gid, damo. Thank you Lord. Karon guys, nakauli namin. Pero una sa lahasang balay kay mga unahan pa man namo Kaya guys, so giipon nila, duha nila sa kuan. Duha ka sibot, manay lang kuha guys. Daghan kay guys. Libre na punutan. Yenloan guys para pagkaugma diretso na. Timplahan na lang daan. Ayan ko guys, so naay limango, naay pinasun. Let's go. Yan guys, kanipod ako guys. Kanipod ako ang kuha guys. Timbangon na to guys. Pilay timbang niya guys. Sa kadaghanon akong nakuha guys. Wow. Isa kilog to nga guys. Jackpot. Jackpot yun guys. Thank you Lord. Thank you. Daghan mi nakuha. Thank you, thank you. Ayun guys, itong ihabwa. Buwa na to guys. Kuwang-kuwa. Sus, nagambak-ambak wag guys oh. Dami kinaipaon guys. Da mga kuwag isda guys. Pero di pa taka pamasol pagkaugma guys kay nailakaw. So tis-tis na sa ta guys. Sunod na ta mamasol. Okay. Hinautong ta guys na may nakatunan sa akong video kung giun sa nagpagkuha sa ulang gamit ang kamay. Sa gustong makabalog, ahan ako nakuha ng mga ulanga. Message me lang. Thank you guys. Thank you for watching. See you on my next vlog. Woo!